बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज आपको ज़रा इस तरफ लेकर चलते हैं कि यजूज मजूज जब आएंगे तो क्या फरमाया गया है कि उनके आने का पैगाम जो है हज़रत ईसा को दिया जाएगा, और वो उनसे कहा जाएगा कि वो मुसलमानों को लेकर एक तरफ हो जाएं, क्योंकि इसके बाद यजूज मजूज दुनिया में तबाही फैलाने वाले हैं और इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। यजूज मजूज आसमान से उतरेंगे, और आसमान से उतरने के बाद जो है यानी ऊपर से बुलंदियों से उतरने का कहा गया है। आसमान तो लफ्ज़ मैंने बोल दिया, पता नहीं कितनी कायनातें और कितने आसमान हैं। और उसके बाद वो दुनिया में बहर तिबरिया का पानी तक पी जाएंगे और सारी चीज़ें खा पी जाएंगे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें महफूज रहेंगे हमें, क्योंकि तालीम दे दी गई है कि हमने हज़रत ईसा के साथ होना है। ये यजूज मजूज जो होंगे इनकी तादाद आप यूँ समझे कि अगर हम एक हैं तो वो 99 हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में होंगे। लेकिन इनका ख़ात्मा कैसे होगा? एक वायरस से। एक वायरस से इनका ख़ात्मा होगा जो इनके कान के पीछे आएगा, और फिर ये उससे मरते चले जाएंगे, और उसके बाद परिंदे आकर इनको उठाकर ले जाएंगे। ये वायरस का मामला जो है मुझे कुछ ज़्यादा समझ उस तरह से साइंसी तौर पर तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह कोरोना आया था और इंसानियत में एक मरतबा जो था धचका पहुंचा था, उससे बड़ा वायरस जो है आने वाला है। आ तो गया है लेकिन दुनिया में फैलने वाला है। WHO की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि कोरोना से 48 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ये वायरस है। हंटा वायरस इसका नाम है। नाम मैं बता देता हूँ आपको। WHO ने वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि इसके मरीज़ सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले इसको जो है एक बहरी जहाज़ के अंदर डिटेक्ट किया गया, जहाँ 3 अफराद जो थे हलाक हुए, और उसके बाद इज़राइल में भी एक मरीज़ की शनाख्त हो गई। और ये इज़राइल में आने वाला वायरस जो है इसको पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है या फैल सकता है। कहा यह जा रहा है कि ये वायरस जो है चूहों के फुजले से फैलता है। चूहों का फुजला खुश्क होता है तो मिट्टी में शामिल हो जाता है, मिट्टी डस्ट बनती है और ये डस्ट हवा में फैल जाती है, और इसके अंदर ये वायरस ज़िंदा रहता है। जिस इंसान के अंदर वायरस चला जाए उसको शदीद खांसी, बुखार, गर्दन में शदीद दर्द, फेफड़े और गुर्दे ये उसके मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। यूँ ये वायरस जो है आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म करता चला जाता है। अभी तक WHO रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक वैक्सीन भी इस वायरस की दरियाफ़्त नहीं हुई है ताकि इससे बचा जा सके। हमारे हमसाया मुल्क भारत में क्योंकि चूहों को पूजा जाता है। जी हाँ, आपको याद होगा सूरत इनका एक शहर है जहाँ पर बाकायदा चूहों के मंदिर हैं, और यहाँ पर प्लेग यानी ताउन जो था वो भी फैला था, और उसमें सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन चूहों का जो है पूजा आज भी भारत के अंदर की जाती है। हम तो उसको मार देते हैं, वहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और ये अगर हवा और डस्ट के ज़रिए एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है, तो फिर ये डस्ट के ज़रिए पाकिस्तान में भी आ सकता है। और जिस तरह से स्मोग आती है, फोग आती है, और उसमें हवा की लहरों के अंदर हम कहते हैं कि भारत से ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में दाखिल हुई हैं, तो ये वायरस भी आ सकता है। WHO के मुताबिक अगर कोरोना से एक शख्स की जान गई थी तो इसमें 48 लोगों की जान जाएगी, क्योंकि ये 48 गुना ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। इस वायरस के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। कुछ ने कहा कि शायद ये इज़राइल पर अज़ाब आया है। मैं ये कहता हूँ ये तमाम बनी नौ पर एक बड़ा अज़ाब आने वाला है। ये वायरस है जो कि हमें बताता है कि कुदरत एक ऐसी अल्लाह ताला की ताकत, ऐसी ताकत है कि वो एक ऐसे वायरस जो नज़र भी नहीं आता है उससे आपको हलाक कर सकती है। अब देख लीजिए कोरोना में क्या हुआ था। किसी को वायरस नज़र आता था लेकिन कोरोना था, और कोरोना के इफेक्टेड लोगों में मैं भी शामिल था। जो इफेक्टेड लोग थे एक से दूसरे में उसको मुंतकिल कर सकते थे। ये वायरस भी इसी तरह का एक हंटा वायरस जो है, ये वायरस भी एक इसी तरह का वायरस है, चूहों की वजह से ही फैला है, और ये अब समंदर के रास्ते जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाना शुरू हो गया है। इज़राइल में गया है। इज़राइल वाले शायद जो समझ रहे हैं कि वो इस पर काबू पा लेंगे। मेरा ख़्याल है जो उनके अमाल हैं ये काबू में आने वाला
نہیں ہے۔ تو وائرس کوئی بھی ہو، کرونا ہو یا ہنٹا ہو، یہ ہیں خطرناک، ان سے بچنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور اس بات کا جو ہے خیال رکھیں کہ چوہے آپ کے گھر میں داخل نہ ہونے پائیں، اور اگر داخل ہوں تو بچ کر نہ جائیں۔ یہ چوہوں کو ہلاک کرنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اس وائرس سے بچنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ کرونا تو کیسے آیا، کیا وہ کیمیکل ڈویژن تھی، کیا وہ تجربات تھے، اس کے بعد کرونا وائرس جو ہے چلتے چلتے دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوئے۔ لیکن پلیگ کی طرح ہمیں یہ علم میں ہے کہ یہ ہنٹا وائرس جو ہے چوہوں سے پھیلتا ہے، یا اگر چوہوں کو تلف کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، تو یہ اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن WHO نے گھنٹی بجا دی ہے، الارم جاری کر دیا ہے، یہاں آپ اس کو کہیں کہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے تمام ملکوں کے لیے بشمول پاکستان، کہ یہ وائرس کسی جگہ پر بھی سمندر کے راستے جہازوں کے اندر موجود چوہوں کے ذریعے دوسرے ملکوں تک پھیل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے، جس کے بارے میں WHO کی جو ہدایات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کی علامات جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین جو ہے تیار نہیں کی گئی ہے، یعنی وہ کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے جو ہنٹا وائرس سے آپ کو بچا سکے۔ اب آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے شروع میں یجوج مجوج کا جو ذکر کیا تھا، ان کے پاس بھی اس وائرس کا کوئی علاج موجود نہیں ہوگا۔ آج کے یجوج مجوج، یعنی یہ یجوج مجوج تو نہیں ہے، علامتی طور پر اگر سمجھا جائے تو آج کے یجوج مجوج اسرائیل اور امریکہ کے لیے بھی یہ علام ہے کہ ان کے لیے بھی ایک وائرس جو ہے ایسا آ سکتا ہے جو ان کی نسلوں کو ختم کر سکتا ہے۔ قدرت کا انتقام جو ہے ذرا خاموش ہوتا ہے، لیکن ہوتا بہت زوردار ہے، اور اس سے بچنا جو ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، بچا ہوا خوراک جو ہے اس کو آپ تلف کریں، آپ اس کو یا تو گھر کے باہر جو ہے پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کو کھلا دیں، لیکن اس کو گھر میں نہ رکھیں۔ اپنے اناج جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کے ارد گرد دھیان رکھیں کہ چوہے تو نہیں آ گئے۔ اگر چوہے آ گئے ہیں تو یہ ہنٹا وائرس بھی آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ہنٹا وائرس سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ چوہوں کو تلف کریں جہاں پر بھی ملے۔ میں تو ویسے تلف کر دیا کرتا ہوں، کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ طاعون کی وجہ بنتے ہیں، یہ آپ کا اناج جو ہے اس کو گندا کرتے ہیں، اور ان کا فضلہ جو ہے اس کو ناپاک کرتا ہے، اس لیے ان کو ہلاک کرنا ضروری ہے اگر یہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر باہر ہیں تو پھر قدرت ان کے ساتھ جو کرے گی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بٹ اس وائرس کا چوہوں کے ساتھ پھیلنے کا جو بتایا گیا ہے WHO کی جانب سے، وہ اس لیے صحیح اور اچھا لگتا ہے کہ ان کو تلف کیا جا سکتا ہے۔ کرونا کے وائرس کا تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ سانس کے ذریعے ہی وہ آ جا رہا تھا، یہ بھی سانس سے دے سکتا ہے، لیکن اس کا جو موجد ہوگا چوہا جس کا فضلہ یہ پیدا کرے گا یہ وائرس، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی حد تک پاکستان جیسے معاشروں میں یا اسلامی ممالک میں جہاں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں وہ ممالک جو ہیں اس سے بچیں گے، لیکن وہ ممالک جیسے انڈیا ہے یا اسرائیل ہے یا باقی لوگ ہیں جہاں پر پاکی ناپاکی کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے، وہاں پر یہ وائرس زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے۔ میں نے کہا ہنٹا وائرس آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے ولاگ کیے، میں بھی آپ کو آگاہ کرتا چلا جاؤں کہ WHO کی نئی ہدایات اس وائرس کے حوالے سے آ گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔